ওম শান্তি। সত্য গীতা রহস্যে আপনাদের সকল ভাই বোনকে পুনরায় স্বাগত। আগের দিন আমরা মহাভারতের পাত্রগুলোর ঐতিহাসিকতার বিষয়ে আলোচনা করেছি। আমরা তাদের জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা প্রথমেই সত্যবতীর জন্ম সম্পর্কে জেনেছি এবং তার পরবর্তীকালে আমরা ব্যাসদেবের জন্ম সম্পর্কে জেনেছি। আজকে আমরা তার পরবর্তী বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব এবং এই আলোচনাকে সম্প্রসারিত করব। বলছে লেখক, উপরোক্ত পর বিচার। আগের দিন আমরা যেগুলো শুনেছি আমরা तार ऊपर एक विचार करब। अब देखिए ना, व्यास जी के संकल्प करते ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से और गणेश जी कैसे तक्षण ही आ पहुँचे, তাই না? তাহলে আমরা যদি একটু বিচার করি যে দেখ, বললাম আগেই আমরা আলোচনা করেছি যে ব্যাসদেব সংকল্প করার সাথে সাথে ব্রহ্মাজি আবির্ভূত হয়েছে এবং তার পশ্চাতে আমরা দেখতে পারবো গণেশ সেখানে উপস্থিত হয়েছে। व्यास जी की उपरोक्त जन्म कथा यदि ऐतिहासिक सत्य हो सकती है तो समूचा महाभारत की सत्य हो सकता है। বলছি ব্যাসদেবের জন্ম যদি এইভাবে সত্যই হয় তাহলে অবশ্যই মহাভারত সত্য। गिद्ध की भी कमाल है कि जिसने राजा उपरिचर की बात समझकर समाज सेवक बनना स्वीकार किया, और मछली की भी कमाल है कि जिसने मानव वंशियों को जन्म दिया। বলছে যে এখানে অদ্ভুত একটা বিষয়, গিদ্ধ অর্থাৎ শকুন মানব কল্যাণের কথা চিন্তা করলেন এবং মাছ যে মনুষ্যপুত্রকে জন্ম দিলেন, মনুষ্যপুত্র এবং সন্তানকে, যেটা আমরা দেখলাম। फिर पराशर जी को की तो कमाल ही है, इस पर भी व्यास जी पैदा होते हैं, तत्काल बोलने चलने तथा तपस्या करने लगे, তাই না? এখানেও বলছে যে পরাশর মুনির কামাল আমরা দেখলাম, আর ব্যাসজি সম্পর্কেও যে সে জন্মানোর সাথে সাথেই কথা বলতে শুরু করলো এবং তপস্যা করতে শুরু করলো। यो भी कोई कम कमाल की बात नहीं है। फिर गणेश जी की पौराणिक जन्म कथा भी तो बहुत लोगों ने सुन ही रखी है। অন্যদিকে আমরা গণেশেরও জন্ম কাহিনী জানি যে তার জন্ম কিভাবে হয়েছে। বহু কিতনি কামাল কি है, তাই না? তাহলে আমরা যদি দেখি যে এগুলো সব কি অদ্ভুত। इन सभी उल्लेखों को ध्यान में रखते हुए पाठक ज्ञान स्वयं ही निर्णय करे कि क्या यह सभी ऐतिहासिक वृत्तांत हो सकते हैं। তাহলে এখন যারা আমরা পাঠক, যারা শ্রোতা, তাদেরই এটা বিচার করা যে এগুলো কি সত্যি হতে পারে। यदि हाँ तो विवेक सम्मत रीति से स्पष्ट करना होगा कि मछली से मानव वंशी का जन्म कैसे हो सकता है। তাহলে এটা যদি মনে করি হ্যাঁ এটা হয়েছে, তাহলে আমাদের একটু চিন্তা করা দরকার যে মাছের পেট থেকে কিভাবে মানুষের জন্ম হলো। और किसी महिला के तत्काल ही कैसे शिशु कैसे जन्म ले सकता है, আর কি করে একটা মহিলা তৎক্ষণাৎ শিশুর জন্ম দিতে পারে। और जन्म लेते ही वह बोलने तथा चलने में कैसे समर्थ हो सकता है, আর কিভাবে সেই শিশুই বা জন্মের সাথে সাথেই চলতে এবং বলতে পারে। यदि नहीं तो महाभारत के प्रारंभ अथवा मूल को ही कल्पना पर आधारित मानना होगा। যদি এটা সম্ভব না হয় তাহলে আমাদের এটা মানতেই হবে যে মহাভারতের এই প্রারম্ভিক কালের যে কথাগুলো বলা হচ্ছে সেটা সম্পূর্ণই কাল্পনিক। हमें यह कहना होगा कि हमें व्यास इत्यादि की जन्म कहानी का पता नहीं है। আমাদের এটা স্বীকার করতে হবে যে আমরা ব্যাসের জন্ম কী করে হয়েছে সেটা আমরা জানি না। फिर राजा उपरिचर और पराशर ऋषि जो उक्त कथा के अनुसार व्यास जी के क्रमश नाना और पिता होते हैं। আর একই রকমভাবে রাজা উপরিচর এবং পরাশর ঋষি যারা তাদের দাদু এবং পিতা, সেটাও প্রশ্নের বিষয়।
पिता होते हैं ने কামান্দ হোকার হি মহাভারত কি নিয়ম রাখি। তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে মহাভারতের যে মূল ভিত্তিস্তম্ভ সেটা কামান্ধতা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। यदि इहो घटनाएं सत्य है तो इहो सारी काम कहानी ही तो है। যদি এই ঘটনাগুলো সত্য হয় তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে এটা কামের কাহানি ছাড়া তার কিছুই না। और ऋषियों तथा भारत के नाम पर कलंक ही तो है। আর এটা যদি সত্য হয় তাহলে ঋষিদের এবং ভারতীয়দের ভারত দেশের ওপর এটা তো বিরাট বড় একটা কলঙ্কেরই সমান। यदि इहो कल्पित है तो भी इहो अश्लील ही तो है। আর যদি এটা কল্পনাও হয় তবু এটা কতটা অশ্লীল ঘৃণ্য সেটা চিন্তা করা উচিত আমাদের। এবার আমরা জানব ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের জন্ম সম্পর্কে, যে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের জন্ম কি করে হলো। अब किंचित धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी की जन्म कथा पर ही विचार कर लिया जाए। এখন আমাদের যেটা সম্পর্কে বিচার করতে হবে সেটা হচ্ছে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু আর বিদুরের জন্ম কি করে হলো। उनकी जन्म कथा भी व्यास जी के जन्म ही की तरह आश्चर्यमय भी ही है। তাহলে আমরা যদি দেখি যে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের যে জন্ম কাহানি সেটা व्यासजीर मतों अद्भुत। महाभारत में लिखा है कि व्यास की माता सत्यवती जो कि मछली के गर्भ से पैदा हुई थी, सत्यवती से 2 पुत्र राजा शांतनु के द्वारा पैदा हुए। सत्यवती से 2 पुत्र राजा शांतनु के द्वारा पैदा हुए। তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে মহাভারতের ব্যাসের মাতা সত্যবতী এবং শান্তনুর 2টো সন্তান হয়েছিল। उनमें से एक का नाम था চিত্রাঙ্গদ और दूसरे का नाम थी विचित्रवीर्य। তার মধ্যে একজনের নাম ছিল চিত্রাঙ্গদ এবং অন্যজনের নাম ছিল विचित्रवीर्य। চিত্রাঙ্গদ তো किसी द्वारा लड़ाई में मारा गया। চিত্রাঙ্গদ কোনো একটা লড়াইয়ে मारा গেছিল। और विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म जी उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा ली हुई थी। তাহলে আমরা দেখব যে ভীষ্ম পিতামহ তিনি আজীবন ব্রহ্মচর্যের প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন। काशी के राजा की कन्याओं जिनका नाम था अंबिका और अम्बालिका का अपहरण कर लाए। আর বিচিত্রবীর্যের বিবাহের জন্য আমরা দেখতে পাবো যে ভীষ্ম পিতামহ তিনি কাশীর রাজকন্যা যার নাম ছিল অম্বিকা এবং अम्बालिका এই দুজনকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছিল। परंतु इन रानियों से संभोग में लगे रहने के कारण राजा विचित्रवीर्य भी युवा अवस्था में ही रोगी होकर निस्संतान मर गए। আর আমরা দেখতে পাই যে বিচিত্রবীর্য কাম বাসনায় লিপ্ত হওয়ার জন্য অল্প বয়সে তিনিও পুত্রহীন অবস্থায় मारा जान। तब सत्यवती और भीष्म जी ने यह निर्णय किया कि व्यास जी द्वारा ही अंबिका और अम्बालिका से पुत्र उत्पन्न कराया जाए। तखन भीष्म एवं तार माता सत्यवती এটা ভেবেছিল যে व्यासदेवेर द्वाराई अंबिका एवं अम्बालिकार थेके सन्तान उत्पन्न करा जाए। व्यास जी ने जन्म लेते ही सत्यवती को यह तो कहा ही था कि वह जब कभी भी उन्हें याद करेगी तो वो प्रकट हो जाएंगे, তাই না। আমরা দেখব যে সত্যবতীকে ব্যাসদেব বলেছিল যে যখন তার মা তাকে আহ্বান করবে সে তার সামনে উপস্থিত হবে। अतः वो उस वचन के अनुसार सत्यवती के संकल्प करते ही तक्षण ही ना जाने किधर से आकर वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रकट हो गए। তাই দেখা যায় যে সত্যবতী তাকে স্মরণ করার সাথে সাথেই সে কোথা থেকে সেখানে উপস্থিত হয়ে গেলেন এবং সেখানে তিনি বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। फिर माता के कहने से
वह अंबिका के पास गए। तारपरे तार मा सत्यवतीर आदेश अनुसारे से रानी अंबिकार काछे गेलेन। क्योंकि व्यास जी काले और बहुत असुंदर थे, इसलिए मिलते समय अंबिका ने नेत्र बंद कर लिए। जेहेतु व्यासदेव खूब कालो छिलो एवं असुंदर छिलो, ताई अंबिका तार साथे मिलनेर समय चोख बंद करे नियेछिलो। अतः व्यास जी ने अपनी माता सत्यवती को बता दिया कि जो पुत्र पैदा होगा वह अंधा ही होगा। एवं एर जन्य व्यासदेव तार मा सत्यवती के बोले दिएছিলেন যে যেই সন্তান उत्पन्न হবে সে অন্ধ হবে। यह अंधा पुत्र ही धृतराष्ट्र नाम का राजा हुआ और এই অন্ধ পুত্রই পরবর্তীকালে धृतराष्ट्र नामे परिचित हन। महाभारत में लिखा है कि सत्यवती ने जब व्यास से यह भविष्यवाणी सुनी कि यह पुत्र जन्म ही से अंधा होगा, तो उसने व्यास से यह प्रार्थना की कि वह दूसरी पुत्रवधू अंबालिका से एक पुत्र पैदा करे। যখন সত্যবতী এই কথা শুনলেন যে এই পুত্র অন্ধ হবে, তখন তিনি अंबिकार द्वाराओ आरेकटा पुत्रेर कथा बोललेन। जब व्यास जी अंबालिका के पास सहवास के लिए गए तो उसकी असुंदर और भयानक सी सूरत देखकर वह भी कांतिहीन तथा पांडु वर्ण की हो गई। एवं अंबालिकाओ जखन व्यासदेवेर काछे गेलेन तखन तार सेई भयंकर रूप देखे सेओ पांडु वर्ण हो गेलेन, अर्थात उसका चेहरा भय के कारण सफेद हो गया, अर्थात भयेर जन्य तार गाये से सादा हो गेलेन। तब व्यास जी ने कहा कि यह मेरे विरूप को देखकर पांडु वर्ण की हो गई है, इसलिए इसका पुत्र भी पांडु रंग का ही होगा। तखन व्यासदेव बोलें जे ए आमाके देखे भय जेहेतु सादा हो गेछे, एर सन्तानও एरकमই হবে। अतः सत्यवती ने व्यास से एक अन्य पुत्र की याचना की और उसके लिए उसने पुनः अंबिका को नियुक्त किया। एवं এই কথা শুনে সত্যবতী পুনরায় अंबिकाके नियुक्त करलेन एवं तार काछ थेके आरेकटा पुत्र कामना करलेन। परंतु व्यास के कुत्सित रूप और गंध के कारण वो उसके पास नहीं गई, किंतु व्यासेर कुत्सित रूप देखे एवं तार गायेर गंधेर जन्य अंबिका तार काछे गेलेनी ना, बल्कि उसने अपनी एक दासी को श्रृंगार कर भेज दिया, बरং तिनी तार एक दासी के साजिए तार काछे पाठिए दिलेन। उससे जो बालक हुआ उसका नाम विदुर हुआ एवं सेई दासीर थेके जेई पुत्रेर जन्म हलो तार नाम हलो विदुर। महाभारत में कहा गया है कि एक ऋषि जिसका नाम अनिमांडव्य था, शूली पर चढ़ाए जाने के कारण धर्मराज पर क्रुद्ध हुआ था। महाभारते बला है जे एकजन ऋषि छिलेन जार नाम छिलो अनिमांडव्य, ताके शूले चढ़ानोर जन्य तिनी धर्मराजेर ओपर क्रुद्ध हुएछिलेन। उसके शाप से ही धर्मराज को इस लोक में मनुष्य योनि में विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था और धर्मराज के এই শাপের কারণেই তাকে মানুষ রূপে এই পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয়েছিল। এবার লেখক বলছেন উপরোক্ত পর বিচার। এবার আমরা এই উপরে যেই কথাগুলো আমরা শুনলাম এর উপর আমরা একটু বিচার করব। लेखक बोलছেন अब आप देखिए कि पहले तो सत्यवती का जन्म ही मछली से बताया गया। আমরা যদি দেখি প্রথমেই বলা হয়েছে যে সত্যবতীর জন্ম মাছের থেকে হয়েছে। फिर व्यास जिसे महर्षि कहा जाता है और जिसने ब्रह्मचर्य के पालन के इतने सारे उपदेश लिखे हैं,
उससे किसी दूसरे की पत्नियों द्वारा पुत्र की उत्पत्ति बताई गई है। আর আমরা দেখব মহর্ষি ব্যাস যে তার অনেক গ্রন্থে ব্রহ্মচর্যের মহত্বের কথা লিখেছেন, যে সারা জীবন ব্রহ্মচর্যের ব্রত নিয়েছিলেন, সে অন্যের পত্নীদের দ্বারা সন্তান উৎপন্ন করেছেন। विष्णु द्वारा अपहरण होने का उल्लेख किया गया है और विशेष बात यह कि स्वयं धर्मराज का भी शूद्र योनि में जन्म दिखाया गया है। এখানে विष्णुर द्वारा अन्य स्त्री के अपहरण करा एवं धर्मराज के এই शूद्र जोनिते मनुष्य जोनिते जन्मानोर कथा देखानो हয়েছে। महाभारत में लिखा है कि जब अनिमा मंडव्य ऋषि की मृत्यु हुई और वो धर्मराज के पास गया तो वहाँ जाकर उसने धर्मराज को शाप दिया। महाभारते देखानो হয়েছে যে অনিমা মণ্ডপ ঋষি যখন মারা যান তখন তিনি ধর্মরাজের কাছে গিয়ে তাকে श्राप दें, अभिशाप दें। गोया महाभारत का लेखक भी धर्मराज पुरी में गया होगा और वहाँ जाकर उसने यह सारा झगड़ा देखा होगा। তাহলে এটা বিচারণীয় বিষয় যে মহাভারতের যে রচয়িতা তিনি জমলোকে গেছিলেন এবং সেখানে গিয়ে এই সমস্ত ঘটনাগুলোকে তিনি সাক্ষী হয়ে দেখেছেন নিশ্চয়ই। क्या इसे इतिहास माना जा सकता है? এবার আমাদের এটা বিচার করতে হবে যে আমরা কি এটাকে ইতিহাস মানতে পারি। यदि कहा जाए कि हाँ यह इतिहास है तो आज तक अन्य किसी इतिहासकार या रिपोर्टर ने तो धर्मराजपुरी में जाकर वहाँ का इतिवृत्त लिखा नहीं। তাহলে যদি ব্যাসদেব হ্যাঁ সত্যি ধর্মরাজপুরীতে যেয়ে থাকেন তাহলে এখনো পর্যন্ত কোনো ঐতিহাসিককে বা রিপোর্টারকে তো আমরা ধর্মরাজপুরীতে যেতে দেখিনি। ऋषि अनिमा मंडव्य भी मरने के बाद भी धर्मराज के पास गया, परंतु महाभारत का लेखक तो देह त्याग से पहले ही धर्मराज के दरबार में पत्रकार सम्मेलन में सम्मिलित हो गया। लेखक बोलছেন যেটা বিচার করার বিষয় যে ঋষি অনিমা মণ্ডপকে মরার পরেই ধর্মরাজপুরীতে যেতে হয়েছে, কিন্তু মহাভারতের যে রচয়িতা তিনি ধর্মরাজপুরীতে দেহ না ছেড়েই পত্রকার রূপে সেখানে সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন। यदि कहा जाए कि यह इतिहास कोटि की बातें नहीं हैं तो महाभारत के 3 मूल पात्र धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ही नहीं रहते। बोलছে यदि कहा जाए कि यह इतिहास कोटि की बातें नहीं हैं तो महाभारत के 3 मूल पात्र धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ही नहीं रहते। बोलছে এটা যদি কোটির বিষয় না হয় তাহলে ইতিহাসের মহাভারতের যে মূল 3 পাত্র धृतराष्ट्र, पांडु एवं विदुर এরা থাকতেনই না। तो जब बांस ही नहीं रहा तब बांसुरी कैसे बजेगी? बोलছে যখন বাঁশি থাকবে না তাহলে বাঁশি কি করে বাজবে। তাহলে আমরা আজ যেটুকু আলোচনা করলাম আপনারা এর উপর বিচার করবেন। এখানে অনেক রেফারেন্স দেওয়া রয়েছে, আমরা আলোচনা আমাদের দীর্ঘ হয়ে যাবে বলে আমরা বিশেষ রেফারেন্সগুলো দিতে পারছি না। আপনারা যদি রেফারেন্সগুলোও চান তাহলে আমাদের কমেন্ট করে বলবেন, আমরা তাহলে আমাদের আলোচনার সাথে সাথে এই সমস্ত রেফারেন্সগুলোর নাম আপনাদেরকে বলে দেব। আজকের জন্য এটুকুই। সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ওম শান্তি।